Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sampailah kita pada nasihat yang ke-9. Nasihat yang ke-9 ini riwayatnya bersumber dari Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Imam Sufyan Ats-Tsauri adalah salah satu daripada gurunya Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ini Imamu Daril Hijrah, sebagai imam yang berdomisili di kota Madinah, dikenal dengan Imamu Daril Hijrah. Itu Imam Malik. Karena beliau berada di kota Madinah, beliau sangat menjaga kehormatan tanah Madinah. Napa awalai karena di dalam tanah kota Madinah terpendam jasad suci baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ beliau sangat menghormati kepada Madinah. Sampai di kosita-kosita ya napa? Ya Thaibatun madza naqul wa fiki qad hallar rasul wa kulluna yarjul wusul li Muhammadin nabiyina busyra lana. Ya Taibatu, wahai Taibah, wahai Madinah, madza naqul, apa yang bisa aku katakan, apa yang bisa aku ungkapkan untuk memuji keagunganmu? Cukup sebagai keagunganmu di saat jasad suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpendam dalam perutmu. Itu cukup sudah. Gak ada kebanggaan yang melebihi kebanggaan seperti tertanamnya jasad suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perutmu, wahai kota Madinah. Karena kita semuanya berharap apa? Untuk supaya kita semuanya sampai kepada Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara Madinah di dalamnya tertanam jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik, Imamu Daril Hijrah, sekalipun beliau berdomisili di kota Madinah, tapi beliau itu kalau sudah keluar dari kota Madinah, masuk lagi ke kota Madinah, dari ujung kota Madinah beliau sudah turun dari kendaraannya, sandal dilepas, dituntun itu kuda sampai masuk ke dalam rumahnya. Jenengan bisa membayangkan bagaimana kondisi saat itu ketika cuaca sangat panas atau cuaca sangat dingin. Ekstrim sekali. Dek ngeriko nek cuaca kadang-kadang mencapai 6 derajat. Nen 6 gigil bro. Itu kalau dingin. Kalau panas, kaki ini bisa pecah, terbakar. Jadi beluduan niku ketika diinjak tanpa pakai alas kaki koyo geni rasane, saking panas meloncat nih, masuk ke kamar mandi melembung sikile niki. Banyu ngoten sing koyo mantun kebak koyo kobong ngoten niku. Ngoten niku. Kalah panasi aspal. Soalnya memang ngeri kok cuaca nih, nek kadung panas, kadung dingin. Berapa kilo mulai dari ujung kota sampai rumah beliau? Lha niku kudai dituntun, alas kaki dilepas. Mboten kepanasan wong jenenge menungso. Tapi mengapa beliau rela melakukan yang demikian? Ta'adduban bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
bentuk menjaga etika, bertata krama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak berani beliau masuk ke kota Madinah pakai sandal, sedangkan di dalam perut bumi terdapat jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertanam di situ. Toto kromo sampai samonten. Nen? Toto kromo sampai samonten. Niki ngerti toto kromo nih. Satu. Nomor kali Imam Malik bertahun-tahun berdomisili di dalam kota Madinah. Niku kalau mau kencing, buang air kecil, buang air besar, tidak berani di dalam kota Madinah, Pak. Coba. Nah, medal riyen. Dede kesugihan nih, dede. Nih. Wong buduran nuyuni dari Surabaya mboten karena kesugihan mboten. Nggih. Joko kemuliaan kota Madinah. Ndak bisa kencing dipaksa, nggak bisa keluar. Rumongsone koyo-koyo mipisi tanah sing di dalamnya tertanam jasad. Coba nek apa enten tiyang koyo ngoten. Jadi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan berada di bayangan beliau. Nggak pernah terlepas sama sekali dari Rasulullah SAW, sampai ketika buang air kecil pun terlihat koyok-koyok cedek kali Gusti Kanjeng. Nah, makanya nggak berani, nggak bisa keluar, ngempet model kayak apa? Nek pun di kota Madinah nggak bisa keluar itu air kencing. Masuk kamar mandi nggak bisa keluar. Tidak anyang-anyangan nih, mboten. Karena menjaga etika kepada Rasulullah SAW. Keluar baru. Ya. Lah kalau jenengan kencing sedinten pinten? Setiap melbu jeding ya. Temenan setiap melbu jeding mesti pun mboten pipis enggak ada anyang-anyangan. Ya mimi pancen 2 liter jadi gak 2 liter wedi boyoken. Imam Malik kan nggih enten tirakate ora wonge. Imam Malik nggih enten tirakate. Ya, ana kula jenengan nek kapak mboten BAP tangi tilem jarene kok gare loro weteng kuwatir. Kula gak esuk BAP. Wong gak BAP mari tilem sepisah jare gak esuk BAP. Ngomongin iki lho. Ngare mandi temen iki. Nen kok cek wedine gak esuk BAP kok cek wedine bener terima kasih ya. Iso njaga wudu. Lah niki mboten getun gak esuk BAP niku. Menungso sakniki ya Allah. Kalau heran kepada apa terusan tangi tilem gak BAP terus apa melungker ngoten ta istiqomah kok BAP. Istiqomah niku fi fi'lil ma'murat wa tarwajatina bil manhiyat. Istilah istiqomah itu kalau dalam menjalankan ketaatan dan meninggalkan larangan, baru ada istilah istiqomah. Kula niki mulai mondok ngantos sak mangkin niki enten yang berkesan ngantos sak mangkin mboten nate kula tinggalaken. Napa? Tilem isu. Iku dudu istiqomah. Tilem isu kok istiqomah. Enten iki rencang dugi Banyuwangi nih. Nggih. Sampai niki duwe kesan apa ndek pondok pirang-pirang tahun. Satu sing terkesan sampai sekarang gak iso dilupakan. Apa iku? Istiqomah sampai sekarang iku. Duduk roti pane duduk wirdul latife dede qiyamul lail dede maca Qur'an. Napa? Tilem. Tilem isu ke istiqomah niku dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Selain itu enggak ada istiqomah. Kula niki nek Pak mantun dahar napa pedes-pedes nek mboten terong batang mboten saged kula niki nyingkre. Istiqomah, dudu istiqomah niku. Istiqomah kok rokokan mboten ya. Istiqomah dalam kesaenan. Lah niki istiqomah kok BAP tangi tilem mboten istiqomah. Mboten napa-napa. Napa terus sakit weteng ta, mules ta. Napa niku kuwatir napa? Mboten enggak ada dikhawatirkan napa. Napa jenengan ngoten? Wajib nek Pak mantun tilem BAP. Ya Allah. Lah niki beliau niki nggih mungkin jarangnya BAP nggih. Karena memang semuanya serba dibatasi nggih. Niku nek BAP niku medal niki Madinah. Buang ya.
Gimana nih, mboten kok kalau jenengan esok BAP sore BAP, esok BAP sore niki mboten. Paling 3 hari sekali atau 1 minggu ngoten niku BAP ini. Tiang sak mangkin ngoten wedi berau. Wah kurang serate iki, sing agak serat kok gak ada esok. Ya Allah. Niku Imam Malik. Ya, tapi kalau kencing nggak berani di kota Madinah. Lah niki pengalaman nama damel sangu para bek menawa kula jenengan ya jenenge panggilan boten semerap bek menawa dipanggil oleh Allah menyempurnakan rukun Islam ya atau minimal umroh kudu iso njoko nalikane enten di kota Madinah. Paribasan boten saged niru 100% koyo Imam Malik ya minimal lah ngecebrete dikurangi nek di masjid niku gathik ngobrol ngoten menghormat Gusti Kanjeng Nabi. Lah niki BAB mboten wonten ngelepas sandal mulai ujung sampai ujung mari ngoten mboten wonten BAB teng Madinah. Nomor kali Imam Malik niki kan imam ketika ada tamu mau konsultasi ditanya, kalau memang yang akan dikonsultasikan masalah kehidupan, masalah hukum, nih langsung diken buka lawangnya biar masuk tamunya. Atau ingin sharing, dibuka lawangnya langsung diken masuk. Tapi ketika ada orang mau bertamu kepada beliau tujuannya ingin mengambil sanad hadis atau ingin mendengarkan satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Malik mengatakan kunci terlebih dahulu pintunya. Jangan boleh masuk orang ini. Nggih, duduk dihalang-halangi mboten. Tapi beliau mempersiapkan diri terlebih dahulu. Mandi kados dene mandi jinabat, namine mandi taubat. Setelah mandi beliau pakai pakaian yang paling istimewa, beliau gunakan parfum yang paling harum, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat baru duduk di atas kursi, baru disuruh membuka. Napa boleh? Ta'ziman li hadisi Rasulullah sallallahu alaihi, menghormat terhadap keagungan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, tiang boten mungkin tiang niku utama orang yang kenal terhadap keutamaan orang lain itu adalah orang yang utama. Jenengan kenal terhadap kehormatane ulama, berarti jenengan orang mulia. Tidak mungkin orang kenal terhadap keutamaan ulama kecuali orang mulia. Nek gak kenal keutamaan orang ulama berarti bukan orang mulia. Sahabat kenal terhadap keutamaan kanjeng Nabi, orang mulia. Nek apa enten tiang meskipun urip di zaman kanjeng Nabi kok enggak kenal nang keutamaan kanjeng Nabi, bukan orang pirang. La ya'riful fadla illa ahlul fadli. Tidak akan mengenal terhadap keutamaan kecuali orang-orang utama. Niku maturi guru-guru ngoten. Lah beliau sampai koyok ngoten model menghormati nang Gusti Kanjeng Nabi karena beliau kenal betul terhadap kemuliaan yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi. Boten mungkin kenal terhadap kehormatan Kanjeng Nabi kecuali orang yang mulia seperti Imam Malik. Ya, niku ngoten. Hingga pernah suatu saat ketika beliau mengajarkan kitab hadis karya beliau sendiri, namanya kitab Al-Muwatta. Kitab Muwatta niku saderenge enten kitab Bukhari Muslim, saderenge enten. Kitab Muwatta sudah lebih dulu ada, disusun oleh Imam Malik. Ketika beliau mengajarkan kitab Muwatta karya beliau sendiri, nalikane ngajar ngeten niki para tiba-tiba santri niki keheranan. Napa kok heran?
Mboten enten sebab, mboten enten napa-napa, tiba-tiba wajahnya Imam Malik ini memerah. Memerah. Hingga berlinang air matanya. Lho ngoten niku tetep terus ngajar. Tetep nyambung niki. Begitu selesai mengajarkan hadis ditutup, beliau mengatakan, coba dibuka sejadah yang ada di bawahku ini. Subhanallah, tiba-tiba enten kala jengking. Sampai lemes kalau jengkingi gara-gara kaken ngentuk. Nih, Imam Malik ternyata lebih dari 25 sengatan disengat oleh kala jengking. Lho ngoten niku sengatan pertama mboten obah, sengatan kedua mboten obah, sampai berkali-kali sengatan baru memerah wajah beliau sampai berlinang air matanya. Santri ini matur, ya Imam, lah niki sunnah dipateni. Nggih kalau jengking, ulo, tikus, asu galak kali babi, niki sunah dipateni. Nah, hayawan fasik nih, hayawan fasik. Nek cecek jadi hayawan fasik. Nek cecek ini dianjurkan untuk dibunuh, sing putih dianjurkan untuk dibunuh, polai deen dukung Namrud. Cuma niku ada dalam kitab Rahmatul Ummah niku, Rahmatul Ummah niku ngoten. Tapi bukan termasuk hayawan fasik. Hayawan fasik niku tikus, tikus hayawan fasik. Terus kalau jengking, ular, anjing galak, babi. Niki hayawan fasik. Ketemu sunnah untuk dipateni. Dalam kelabang buat. Niki dadi ngarang niki. Tadi iso ditambah-tambah buat. Nek ngarang kalau tambah dhewe nggih. Soalnya kalau kata sing mboten seneng nggih. Masih curut lho mboten seneng soalnya nate nyokot sikil kok ceket nih. Sampai saniki kalau niki giri-giri ningali curut. Nek tikus kalau mboten giri-giri, tapi nek ningali curut sing cilik niku giri-giri kula. Kula si alit kelas 3 eling kula niki. Trauma, namanya trauma. Kalau ide karepe cek mati kalau ide ceket nyokot. Kalau kipatnya masih sakit, alit deh bengok-bengok malah. Dari situ pun kata sama kalau nek ketinggal curut giri-giri ngeten. Lah nek dugi kalau piyambak kula tambahi curut. Ngali kula giri-giri ningali curut. Lah niki mboten, niki memang agawa ngoten nggih. Ada 5 hayawan fasik ini yang sunah untuk dibunuh. Lah ketika ketinggal kalau jengking kayak ngoten, santri berkomentar, wahai Imam, napa kok mboten sejak tadi panjenengan memerintahkan kami agar langsung kala jengking itu kami bunuh, mboten ngerantos sampai buyare ngaos sampai panjenengan disengat mentol kabeh selangkung. Ya napa jawabannya? Aku enggak berani berhenti di tengah jalan sebelum selesai mengajarkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga sampai samonten menawa niki hadis lho niki. Lah nek Quran tambah malih. Nih. Lah kalau jenengan sembahyang fardu iso dibatal lo gara-gara cecek kok. Nih, sembahyang fardu iso dibatalaken gara-gara minje. Ngertos minje? Napa niki minje niki? Kecoa. Nah ya, kiri-kiri gak karu-karuan tingkai adane kepethuk apa kecoa cilik sak menten. Sing wedi dadi menungso ne kecoa lah sampean obah kecoa tambah bingung. Nggih, kok jajal sampean meneng insyaallah mboten macam-macam kecoa. Sampean gupuk kabeh kecoa tambah gupu. Wong kecoa sak menten. Kok kucing ngoten niki lho, nggih. Melampan di tengah-tengah majelis. Lah itu tiang kuaget gara-gara teko mburi mencol kuaget. Kucing tambah wedi. Liyane wedi kalau tambah gak karu-karuan semburat sak majelis gara-gara kucing. Kan apa nih? Iya. Ya Allah. Niku belajar nggih. Nggih. Persis yang pernah dialami oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq
Nggih, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika Kanjeng Nabi lelah saat masuk ke dalam gua. Gua Thur untuk beristirahat karena mau hijrah ke kota Madinah. Nggih, satu selendangnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq niki habis untuk menyumbat lubang-lubang yang ada di dalam gua. Disumbati. Kuatir napa? Kuatir enten uloh. Jadi disumpeti ngeten lubang-lubange gua niku. Mara tadi saponi bersih. Kantun satu lubang yang kehabisan jarik. Akhirnya mboten enten maneh pun sikile diangkat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq sikile diangkat, Kanjeng Nabi dikan masuk pun Kanjeng Nabi aman jenengan masuk. Lah niki lho bedane antara umat Nabi Musa kali umat Nabi Muhammad ya. Nek Nabi Muhammad sik Kanjeng Nabi jenengan rantos dek ngiri-kirien kula mawon tak mlebet dhisik. Takut ada bahaya cek mboten menimpa kepada jenengan kersane nang kula mawon. Disumpeti dhisik padahal. Nek umat Nabi Musa berangkat Nabi Musa sama Nabi pangeran sama perang aku tak lugu dik ini. Quran kan ngoten nyeritane. Nggih. Niku beda. Akhirnya apa? Ditutup satu lubang di kali sikile Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kanjeng Nabi melebet langsung istirahat di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bareng Kanjeng Nabi pun istirahat pun sare ulun iki nyatek teng sikile Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sekali, dua kali, tiga kali, 9 kali, berapa warau? Wong niki ulo gunung pasir, no? Gurun, ya padang pasir, ganas, memang tahan bantingan. Neng disengat kayak ngoten bareng pun ping 9 langsung warau nangis. Meskipun nangis betul-betul suara nih ngoten niku. Menungso lho niki. Napa niku? Tatak. Napa niki sini? Kuat, bukan fisiknya yang kuat, bukan. Imannya niki lho. Mboten bengok niki lho. Mboten kagetan. Nek ngene kaget, ngene gopo. Sing tenang. Imane ku ndi? Sing tenang, tawakal. Nggih. Jangan kita mudah terkecoh dengan kondisi ono waget melok kupu lan opo sampean niku. Biasa mawon ya. Rasa es tu pak Covid apa terus. Iya. Lang berapa? Ini bukan sombong. Wong duwe pangeran. Mas yo singidan ndek jero kamar rang kepitu lawange. Nek kenek tetep kenek kate lapo. Lha ngaten lho. Jadi mbak tuh melok-melok. Akhirnya ini kan apa? Alhamdulillah pan. Ini kan. Ini kok. Napa ini tergantung dari ngapunten. Iman dan yakin ini wow. Nah, akhirnya sampai netes tembe pilih Kanjeng Nabi, kaget Kanjeng Nabi. Terbangun, malah ki Abu Bakar. Ana apa sama Abu Bakar? Jari Sayyidina Abu Bakar, "Hayya ya Rasulullah." Ular Gusti Kanjeng Rasul. Nawil nih rijlak. Coba sikilmu ini. Dipundhut kali Sayyidina Abu Bakar dilepas ngeten, diusap kali Kanjeng Nabi, subhanallah. Ketika diusap kali Kanjeng Nabi ngeten dak nisret. Langsung sehat kembali seperti sedia kala, tak terasa sedikit pun racun sing apa niki sing pun menjalar di seluruh tubuh niki hilang pun. Mukjizat. Coba ulai patenono dipateni ada Sayyidina Abu Bakar. Ulan manten ngentep niku wow. Lah niki ulama sejarah, ulama tarikh muarikh mengatakan iku ular saja ini gak kepingin ngentup Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Cuma ular itu gara-gara ngentup sikile Sayyidina Abu Bakar Siddiq, polai dianggap sikile Sayyidina Abu Bakar Siddiq menghalang-halangi ular tersebut ingin bertemu dengan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ular niki kangen kepinur wajah Kanjeng Nabi, kok dihalang-halangi.
dinteni kok gak di singkre-singkreno ya. Akhirnya dengan terpaksa disengat itu kaki, tujuannya cek nyingkrit, cek nang ketok wajah Gusti Kanjeng Nabi. Ulan gue sampai nggak ada perasaan kayak ngoten tentang Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah nek apa ulo para rawuh nggih, enggak ono konsekuensine mlebu neraka lan mlebu swarga. Mosok kula jenengan ndong nggih. Kalah mbek Allah. Itu sekelumit tentang Sayyidina Imam Sofyan dan Imam Malik. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan setiap perbuatan maksiat yang muncul karena dorongan syahwat, nasyiatin an syahwat, nek kapa enten tiyang ngelampai maksiat, ngelakoni maksiat iku mangkok karena mengikuti dorongan syahwat, yakni keinginan hawa nafsu, fa innahu yurja ghufranuha, maka maksiat yang demikian ini sangatlah besar untuk sangatlah besar untuk diharapkan mendapatkan ampunan dari Allah, sangat besar untuk mendapatkan ampunan Allah. Setiap maksiat yang muncul dari dorongan syahwat atau keinginan hawa nafsu, maksiat yang demikian punya peluang yang sangat besar untuk mendapatkan ampunane Gusti Allah. Nih faktor pertama yang menyeret seseorang terjebak dalam melakukan kemaksiatan, mengikuti ajakan hawa nafsu. Betul-betul bener ya bawaan. Nih beda kali yang satu. Tapi nek kapak maksiat tersebut muncul karena kesombongan, mabuk cekakaan, joget orkesan ambek cekikian, ngece-ngece. Nah, nek kapak enten maksiat yang muncul dari apa? Kesombongan, fa innahu la yurja ghufranuha, maka maksiat yang demikian itu nipis sekali untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Napa awalai maksiate iblis diusir kalian Gusti Allah dugi swarga itu karena napa? Dorongan kesombongan. Nih ya, ana khairum minnu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Masuk akal mameng. Iblis niku ratune wong sing duwe ilmu. Nggih. Mboten enten makhluk sealim iblis saat itu, mboten enten. Iblis itu makhluk yang paling alim saat itu. Yu alim yu ahli ibadah iblis saat itu. Sampai riwayat mengatakan tidaklah sejengkal langit terkecuali pernah dipakai sujud oleh iblis. Lah saking katai ibadah ya nih. Nggih. Kalau jenengan Sa'adatul Sholihin wis pirang-pirang tahun ya gak tahu roto sujude. Nggih, ayo tahu roto. Masih marbote bisa wis. Leng pada pinten ukuran ini. Iblis niku langit sakilan selalu ada tempat yang mau dipakai sujud oleh iblis. Ibadah top, ilmu nih top iblis. Dilala Gusti Allah sekait nyiptakaken Nabi Adam dereng kenal ilmu, dereng nate sujud, kok iblis sing koyok ngoten niku dikengken menghormat kepada Nabi Adam dengan cara bersujud kepada Nabi Adam. Nggih protes. Sinten Adam niku Gusti? Nggih. Adam kan makhluk winginane, sama menciptakan dugi tanah liat. Lah kula pun bertahun-tahun sama menciptakan dari api juga lebih terhormat api daripada tanah liat. Ya. Ana khairan minhu, kula niki luwih apik tinimbang Adam.
Nggih mboten pantes nek kapak sing apik sujud nang sing gak apik, sing bener sing gak apik menghorop nang sing. Soalnya semuanya diukur dengan logika. Hati-hati. Nggih. Imame tiyang niku sing ngukur dengan logika itu adalah iblis. Nen? Kabeh diukur kalau akal. Kabeh diukur kalau akal. Imame niku akal, pemimpinnya itu adalah iblis pertama kali niku. Salat akal itu taruh. Nih, syariat yang kita nomor satukan. Nih. Jangan mengikuti orang sekarang. Oh, gak masuk akal ngene, kok gak masuk akal. Nen? Kok wong wedok mari dipegat ono idahe gak adil. Enak wong lanang pegatan saiki engko iso kawin langsung. Wong wedok dipegat saiki ngenteni 3 wulan kayak iso rabi. Non, lah ngempet 3 wulan ya kan soro berat gak adil, gak masuk akal, lu gak masuk akal ini. Sing loman nang bapak iku wedok. Sing lanang keluyuran tok lho, ketika dum-dum warisan lho kok oleh siji sing wedok, sing lanang malah oleh gak adil lho, ya apa sih? Nah? Ya. Gimana sakit sih? Soalnya wong wedok niku gak ono wajib nyambut gawe niku. Nek rezekine wong lanang dipangan wong loro. Nek rezekine wong wedok dipangan ijenan. Soalnya wong lanang gak ada kewajiban memberi nafkah. Lah wedok masih gak usah nyambut gawe sama wis dicukupi. Ya, gak dicukupi iso nuntut. Ngoten. Lah ini samangke niki wong wedok kok kepengin kerja niku lah niku nak keinginan bukan kebutuhan. Nek ngukur kebutuhan, pokok kebutuhan itu cukup. Tapi nek keinginan mercy, keinginan pesawat, keinginan pabrik, gak dibayang nyambut gawe mboten saged lah. Iku keinginan. Saja nek mboten wajib. Wong pun enten sing nyukupi. Dan bangsul malih ya, diukur kelawan akal. Pemimpin iblis, jare iblis kula niki luwih apik Gusti tinimbang Nabi Adam. Wong jenengan ciptakan kula ndugi api, wong Nabi Adam ndugi tanah liat, lebih terhormat api daripada tanah liat. Ketika ngoten langsung diusir oleh pangeran. Nggih. Napa nih jare? Ukhruj astagfirullahaladzim. Napa teng surat Al-A'raf nih. Wis metu engkau dalam keadaan hina. Lu diusir dugi swarga niku lho mboten getun. Sombong manyene mboten getun. Bener getun nah. Wong teko swarga nang donya are, mboten getun, malah sumbar. Sumbar ya napa? Gusti Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Sestene panjenengan niki ngusir kula ndugi swarga teng donya mboten apa-apa Gusti. Kula trimo keputusan sampeyan. Ngoten oh, nantang ini. Anzirni ila yaumil ba'tsun. Nek kabak ngeten menjadi keputusan jenengan pun kula niki nyuwun nang sampeyan. Rabbi, kula nyuwun teng panjenengan, anzirni ila yaumil ba'tsun. Tangguhkan kami semuanya beserta keturunan kami sampai di hari kebangkitan. Panjangkan usia kami dan keturunan kami sampai hari mboten enten sing mati iblis niku, mboten sing mati setan, manak tok tapi gak tau mati. Niki iblis sampai hari kiamat. Itu permintaane. Nggih. Tertera dalam Al-Quran pun distempel oleh pangeran. Iya wes dari keputusan pangeran pun mereka nggak mati. Nek jin itu sing pecah, soalnya jin bukan iblis. Beda. Nek setan iblis manusia pecah. Ila yaumil ba'tsun. Dituruti ya, innaka minal mundzirin. Ya wes nek apa itu permintaanmu tak turuti. Kon saana termu gak sing mati kecuali dari kebangkitan. Mari ngaten. Sumbar punya misi. Napa misine? Fabima aghwaytani. Kados dene panjenengan menyesatkan kula Gusti. La aqudanna lahum siratal mustaqim. Niscaya mereka anak cucu Nabi Adam akan aku lumpuhkan dari jalanmu yang lurus. Hati-hati. Iblis anak buah banyak.
Kadang-kadang televisi sinetron dadi anak buah iblis. Gara-gara sinetron jenengan lumpuh dari melakukan ibadah ngaji. Nen, gara-gara ditangisi anak akhirnya gak gelem jamaah. Niku carane iblis. Apapun yang punya misi melumpuhkan manusia dari mengikuti jalan yang lurus, anteknya iblis. Soalnya misi ini iblis dalam Al-Quran diabadikan, fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Apa yang menghalang-halangi jenengan bisa istiqomah? Iblis nih. Masih bojo terus kata lapo? Lengge. Ya bener tutup bojo iblis. Tapi bojo sama didadekaken alat, didadekaken bukan sarana, mediasi yang melumpuhkan Anda dari keistiqomahan Anda. Lengge. Niku sumbari Al-Qur'an, visi misi iblis yang diabadikan dalam Al-Qur'an ngaten. Tapi Gusti Allah muataken jenengan, inna kaidas syaitani kana dhaifat, tipu dayane setan cilik gampang, Allah hilang. Berangkat hilang. Niku tipu daya setan lemes. Sing kuat iku tipu daya nafsu. Nek gak diturutin jiat terus njaluk terus niku nafsu. Niku bedane. Kalau jenengan punya keinginan gak keturutan kok sing njaluk maneh. Njaluk terus sampai keturutan niku berarti nafsu. Nek punya keinginan dikir kok hilang, mari ngoten gak muncul maneh iku berarti teko setan, bisikan setan. Tapi cara membedakan ini bisikan nafsu ataukah ini bisikan setan. Nek sampean damel zikir Allah hilang berarti iblis niku, bisikan iblis. Tapi nek Allah kok muni Allah pisan, wah berarti nafsu niki. Dike takbir kok melok takbir nafsu niku. Nafsu. Angel nek apa ngaten niku. Dalam nggih ada tip mangken. Nggih. Dadi niku ya. Dadi nek iblis, nah niki faktor yang kedua, sumber melakukan apa? Maksiat. Yang kedua adalah apa? Sombong, antara nafsu dan kesombongan. Nek ngelakoni maksiat karena dorongan nafsu, besar harapannya untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Napa boleh? Sayyidina Adam niku tergelincir karena dorongan syahwat nafsu. Jadi Nabi Adam dia ambek titi. Niki lho bro, nggih bahayae wong wedok. Lho nek tipu dayane setan dianggap kecil jadi pangeran. Tapi inna kaidakunna azim. Ya tipu dayane wedok. Wah. Wong licik dadi kendel. Ayo coba. Angge maliwani nekat dadi perampok gara-gara didik-didik bojone. Lho temen niku. Subhanallah, inna kaidakunna azim. Berarti kok ratune iblis nih. Kok ngoten. Lah iblis dianggap inna kaida syaitani kana dhaifah. Tipu dene setan itu adalah lemah. Tapi tipu dene wedok azim. Niki Gusti Allah niki zat yang azim. Tapi mengatakan azim kepada tipu dene perempuan saking lu. Ojo dikira niku gunung mlebu. Betul nih para. Nan, masya Allah. Sini sebutan kepreset, ayo, kepingin doh. Gak percaya kalau masih tua-tua, gak ada perawan, gak percaya. Ngenter kesempatan, bu temen, mboten kenek. Wah tadi cedeki mereka nih Gusti Allah mengatakan, wala takrabus. Ojo nyedeki, keseret, tenggelam zaman. Lah segoro ini jero tenggelam angel kate mentas niku kan. Betul berbahaya betul niku. Gusti Allah sing matur inna kaidakunna azim. Nabi Adam niku teng swarga, kirang napa di swarga coba? Kirang napa? Sungai mengalir dari air susu enten. Air tawar yang ketika diminum gak akan haus selama-lamanya. Gak akan lapar selama-lamanya enten.
Nggih, air madu yang mengalir dari sungai ada. Khomer, ada sumber 4 mata air dalam surga. Air tawar, air madu, air susu, air khomer. Mengalir itu di bawah rumah. Ketok ngoten niku. Kurang apa coba? Buah-buahan. Kadek ngiler wong wedok kok anake ngiler, kalau ngiler ngidam langsung ndugi. Iya, buat nanti menek. Soalnya apa? Akare wit-witan swarga itu di atas. Nek oyote wit asem ndek ngandap. Nek oyote wit-witan di swarga enten ndek nginggil buahe mentiung. Nglembredang ngaten. Kepingin mekar langsung. Subhanallah, kurang apa swarga? Nggih. Nek ngriki di salon, masih di salon telung ping papat nek wis ireng ya pancet. Ayo coba, nggih. Nek di surga mboten, di surga itu ada. Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya, di surga itu di setiap Jumat, ahli surga itu semuanya masuk ke pasar. Untuk apa? Mempersiapkan diri akan berjumpa dengan sang Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum berjumpa dengan Allah masuk ke pasar. Napa boleh? Dek pasar niku enten salon-salon neten. Salon kecantikan kaya niki mboten wong wedok, mboten itu wedok wong lanang. Wedok dik pawon mburi tok. Sing enten wong lanang tok niki. Lho nggih. Lho mboten lho aja gak nikmat swarga gak sampeyan gak nikmat iku. Wong swarga hadiah gak nikmat. Nikmat masih di omah nikmat. Wong wedok nggih. Sing napa wong lanang. Lah ndek niku enten KBU ngoten niku kados kemah-kemahan KBU niku salon kecantikan, tapi mboten kecantikan, ketampanan. Langkin di pintu salon itu ada wajah-wajah tertentu. Nggih. Engken nek kapanjenengan mlebet teng salon niku mboten enten wajah sing ngeten niki, berubah langsung wis. Dadi medal dugi salon berubah wajahnya seperti gambar yang ada di depan pintu salon. Oh sama ya niku. Antik ya? Dia pun di atas salon gak ngeten coba. Lah niku kaya ngoten. Kurang apa di surga niku? Subhanallah. Nabi Adam meskipun kenikmatan surga kaya ngoten, seenten kurangi. Mboten kerasan. Njaluk pendamping wong wedok. Subhanallah. Widodari kurangnya nih. Njaluk wong wedok. Akhirnya diciptakanlah perempuan dari iga. Begitu diciptakan Siti Hawa dari iga Nabi Adam moro langsung Nabi Adam mboten sabar wis ketok wong wedok swarga wong luruan katiga iki godhekku godhek sapa maneh dudu malaikat e menungso godhekku jenenge Nabi Adam kate dicepang marao di stop ambek malaikat ojo diisi Adam lho lha napa malaikat pun iki Gusti Allah nyiptakan gawe kula iya bener nyiptano gawe sampean tapi mosok gradak-gradak ngono carane niku mboten asal gatek-gatek niku ya. Ono carane ya bayaran mas kawine dhisik. Engko nek bayar mas kawine sak karepmu masih jongkir-jongkir. Soalnya dibayar mas kawine, napa mas kawine malaikat sholawat dan salam kepada Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kalimat sholawat kepada dan salam kepada Nabi sebagai napa niku sebagai mas kawin yang mana dengan sholawat Allah menghalalkan Siti Hawa untuk disentuh oleh Nabi Adam alaihi salam. Sangi hebatnya sholawat niki. Nabi Adam pun diciptakan saat itu kan Nabi dek pundi. Lu kok iso? Subhanallah. Nek Gusti Allah mencintai katilan apa? Masih belum diciptakan tapi Nabi Adam disuruh bersolawat kepada beliau. Nek pancen kepingin rapi, nek gak kepingin aja sholawat. Nabi Adam wong atase sholawat ae ya doa ya ganjaran diwaca sholawat wis oleh bojo nggih bareng pun sima kali Siti Hawa karena dibayar mas kawine jenenge wedok masih di swarga padha ae ana ngalemi ya padahal gak kemeng padahal iku ngalem ojo ngamuk sampean wis biasa ngoten niku nggih wis kabeh sedaya ngoten niku pun. Ya gak sakit padahal. Aduh Mas. Nah, ya, iku diusap poten tok ambek ilat wis waras wis. Ambek ilat aja ambek tangan. Subhanallah, inna kaidakunna azim. Aduh, ndelok wan ya. Lha saestu sami ngoten niku. Nabi Adam dikudu, Nabi Adam dikudu.
Mas, iku lah Mas enak Mas. Ojo iku deh, pangeran gak ngoleh. Nek liyane kon ngentek-ngentekno, nek iku dilarang. Nek liyane belenger Mas, iku enak rupane Mas. Subhanallah. Pangeran ketutup kalau nek awak kena rayane wedok. Kayak ngoten. Kayak ngoten. Bukti nih, nuruti Nabi Adam. Barang dipundhutaken itu buat dimakan, subhanallah. Saat dimakan, saat itu pula Nabi Adam terlepas dari pakaian kebanggaan nih. Pakaian surga lho niki. Dadi merek-merek Nizar ngeten iki dadi merek napa nih sing terkenal niku. Nah. Benar? Lah pakaian swarga dibanding pakaian donya. Ngene iki awet. Lho ngoten iki lho gara-gara tergelincir sekali Allah lepas itu pakaian kebanggaan. Mboten kene ambek pangeran niku keliru, mboten kene. Nggih. Pokok nek kabeh kepengin tetep pangeran kudu bener terus, apik terus. Elek didik gak kanggo. Lho ngoten Nabi Adam niki tadi swarga lepas kok pakaiane. Padahal kepreset sepindah niki. Nggih, dilucuti semua pakaiane. Telanjang Nabi Adam. Cahaya kebanggaan ini terlepas semuanya. Pun terlepas dari pakaiane, dikeluarkan dari surga, terpisah dengan istrinya. Nggih, meringatan diterimanya tobat hanya dalam satu tempat. Satunya lagi apa nih? Niku beda kali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad niki Nabi Adam nalikane ngelampai kesalahan dalam keadaan berpakaian. Gara-gara ngelampai kesalahan dadi muda. Nek umat Nabi Muhammad nalikane maksiat muda. Buyar maksiat kelemis maneh warau. Subhanallah nggih. Ini kalau beda nih. Maka Nabi Adam iri. Tangkulnya iri. Lenggih. Ketika durhaka, telanjang bulat, nggak ada yang menutup-nutupi pun. Nyewa hotel umpama nih. Atau nyewa kamar umpama nih. Lenggih, telanjang pun. Gak ada yang tutup-tutupi pun. Metu. Wangi male orang. Diizini oleh Allah menutup. Subhanallah. Satu. Beda dengan Nabi Adam. Nomor kali Nabi Adam kepresetin di swarga. Gara-gara kepreset mudun nang donya. Umat Nabi Muhammad kepresetin di pundi di swarga. Dek donya tapi mari ngono njaluk sepuro nang pangeran. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahiman. Jaluk sepuro nang pangeran lantaran Gusti Kanjeng Nabi, akhirnya mereka diampuni oleh Allah karena menjumpai Allah zat yang menerima taubat. Diterima taubat kali pangeran, diunggah nang swarga. Subhanallah. Ya. Eman perawan nek boten dimanfaataken dadi umat Gusti Kanjeng Nabi eman. Kadang-kadang tergilir dengan kemewahan dunia, akhirnya ngelalekaken sing penting-penting. Oleh nopo? Maghrib saya kira apa katene? Delok TV. Jagongan nang warung, oleh nopo? Nan kok umpaman lo ngedek masjid kanzun min kunuzil jannah. Nan ihya'u ma bainal isya'aini kanzun min kunuzil jannah. Menghidupkan waktu antara maghrib dan isya adalah kekayaan daripada kekayaan surga, atau gedung daripada gedung-gedung kekayaan surga. Coba diurupi sampai sate kerang nih gua. Nan seakan kan niki eman lungge eman warau. Niki waktu yang luar biasa. Niko. Ya. Tapi nek iblis angel disepurone soale sombong. Sampai ketika iblis niki di zaman Nabi Musa getun. Ki enake yo Nabi Musa dadi kalimullah, krungu firmane Gusti Allah, ki enake. Mari mateni wong diterima tobaté pangeran, ki enake. Iblis getun. Nabi Musa sampean lak biasa munajat nang pangeran. Nalikan sampean munajat, sampaikan salamku kepada Allah. Aku ingin taubat. Apakah bisa diterima oleh Allah taubatku? Jadi
iblis. Disampaikan Nabi Musa, Gusti, hamba panjenengan langkung semerap iblis tanglet teng jenengan. Umpamane iblis niki tobat kinten-kinten tobat iblis jenengan terami ya Gusti. Jawabane Gusti Allah, sampekno ya Musa, tobat iblis lan anak turun bakal tak terima nek pancen gelem tobat. Seneng Nabi Musa. Akhirnya tapi syaratnya siji jare pangeran. Oh ngaten nggih, mudhun Nabi Musa. Iblis, tobat sampean anak turun sampean jare pangeran asalkan gelem tobat diterima tobat sampean sampai pangeran. Tapi syaratnya siji. Napa syaratnya Nabi Musa? Sik tak takokno maneh, ditanglet-taklet maneh. Munajat maneh Nabi Musa. Jawabane pangeran, siji syaratnya kongkonen sujud menghormat nang kuburane Nabi Adam. Oh nggih Gusti, mudhun Nabi Musa. Iblis syaratnya jare pangeran sampe dikongkon menghormat sujud nang kuburan Nabi Adam. Ketika dikandani ngoten metu maneh Ananiai. Siapa akunya itu metu lagi. Kan sampean kadang-kadang dadi wong tojo gampang kepres anaknya siapa dulu dong. Oh niki iblis ngaten niki. Non kan kadang-kadang poleh anak sing hafal Quran, poleh anak sing pinter pidato, poleh anak siapa dulu dong. Buah itu nggak jauh dari waduh. Iblis yang muncul. Hati-hati bro. Akhirnya apa? Ketika dikandani ngaten, apa? Langsung pun ketok asline. Apa? Balan maneh, apa? Balan maneh. Padahal krungu ngoten. Musa, ruwakno ya. Ditantang Nabi. Gak matur suwun mah ditantang. Ruwakno ya. Jadi kok nantang pangeran. Waran. Wong Nabi Adam waktu si urip gak ambu bangkai, aku dikon sujud, aku gak gelem. Gara-gara aku lebih terhormat daripada Adam. Kok malah saiki Nabi Adam wis pirang-pirang atus tahun wafat, mbok kongkon sujud aku nang kuburane. Ndak katisno katene sujud ngoten. Iki langsung Nabi Imam Musa munajat malih Gusti napa matur iblis ngeten. Mamulo Musa. Ya. Gak ngarep tak terima tobat. Saja ndak terima tapi karena kesombongan lha niki lho. Dan hati-hati para sekecil apapun kemaksiatan pun diremehkan. Ngeremehkan kemaksiatan ini sombong. Alah wong ngatasi mek salaman tok. Alah wong ngatasi mek delok tok. Alah wong ngatasi mek ginceng tok. Ya muni Allah niku sing malah cilik dadi gede. Nah, munculnya karena kesombongan, dianggap itu sepele. Jangan. Maksiat yang muncul karena kesombongan sulit untuk mendapatkan ampunan. Seperti maksiatnya iblis itu tidak diampuni oleh Allah karena kesombongan. Beda kalau maksiat muncul karena syahwat, mudah untuk mendapatkan ampunan. Seperti tergelincirnya Nabi Adam itu karena syahwat. Karena itu gampang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.